اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا، اب تو اللہ کی پناہ میں، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے۔ بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ، بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان، بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں پیر و مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ سردی بڑی تھی حضرت جی، اب وہ ننگے پاؤں نہ چل رہے تھے، تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو چل۔ اس نے جوتا پیش کیا نا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی، تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی، اس لیے تو پہنے رکھ اور چلتا رہے۔ اور جوتا تو نہیں لیا، تو اس نے نا اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں۔ چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا، تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی، جو تو چادر انہاں دے پیراں چ باندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا۔ اس نے چادر نہیں باندھی۔ اسی مقام پہ پہنچے، شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے۔ اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے، فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے، شیطان غلط بات ڈالتا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے اور کون سی فرشتے کی طرف سے؟ فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے، وہ فرشتے کی طرف سے تھی، اور جو پھر خیال آیا تھا نا جو چادر بنے گا پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے تھی۔ دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر حضرت، اب دیکھیں نا حضرت، آپ کوئی بھی ہم اللہ ہمیں محفوظ رکھے، غلط کام کرنے نکلیں، خیال آتا ہے نہ کر، آتا ہے نا جی خیال، پکی بات ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا۔ خدا معاف فرمائے، اب آتا ہے خیال حضرت اندر، جو وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان، وہ آگے سے پھر اللہ معاف فرمائے، اکثر و بیشتر حضرت ہم شیطانی کی مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ مجھے حضرت جی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا، اس صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا حضرت، باقی جو کرنا میں نے خود کرنا ہے۔ وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ حضرت جی مجھے سینے میں فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا حضرت، وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یار دل کردہ پہ کوئی چنگی جی فلم دیکھی ہے، وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے، وہ جانا بھی میں نے ہے، کہنا بھی میں نے ہے، اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں حضرت، وہ صرف اتنا کرے گا کہ حضرت دل میں خیال ڈالے گا حضرت، اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے حضرت۔ نہیں بھائی، میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے حضرت، اتنا اس کے پاس ہے۔ اس سے زیادہ، وہ ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ایک بار بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے۔ اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں، اس لیے تو حکم دیا گیا غصہ ہے تو کنڈیشن بدلو، اپنی گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو، غصہ ہے تو اپنی کنڈیشن بدلو حضرت، چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر، کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق۔ وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں
दानश मंदी का आगे से जो है ना, क्योंकि हजरत जी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वो दुनिया सिखा रहे हैं, बस दीन क्या है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये तो आपको दीन ने सिखाना था। मिसाल के तौर पे हजरत एक सिहाबिया थी, उनका ना बेटा इंतकाल कर गया। अब सिहाबी घर पे नहीं है, खामिन घर पे नहीं है, पीछे से बच्चा, छोटी बात है हजरत जी बच्चे का इंतकाल कर जाना, कुछ छोटा मामला तो नहीं है हजरत, बेटे का मर जाना कुछ छोटी बात है। लेकिन दीन वाली बेटी थी हजरत, उसको कुरान हदीस उसको समझ थी हजरत, उसने कोई रोला शोला नहीं डाला। मेरा बंदा मजदूरी पे गया हुआ है, उसने क्या किया, बच्चे को गुस्ल दिया, उसके सर में तेल डाला, उसको चारपाई पे इस अंदाज से लिटा दिया कि लगे कि ये सो रहा है। शायद मेरा उम्मे सलीम थी, शायद अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं नाम के हवाले से। वो जब खामिंद आया ना घर, और अपने आप को भी तैयार किया, उस दौर में जितनी इस्लाम इजाज़त देता था उस हवाले से तैयारी की, गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खुद को तैयार किया। जब खामिंद आया ना, वो बीवी को इस साल में देखा तो आधी थकावट तो वैसे ही उतर गई। उन्होंने पूछा, ज़ाहिर घर में आते पहला सवाल यही होता है ना सबका भी, बच्चे किधर है? उन्होंने भी पूछा बच्चे का नाम लेके, किधर है? उन्होंने कहा वो चारपाई पे आराम से लेटा हुआ है। गए जाके बच्चे को, अला बच्चा इंतकाल कर चुका है। खाना अच्छा बनाया था, खामिद के साथ बैठी, खाना खाया भी, खाना खिलाया भी, उनके साथ बातें की, दिलजोई की, उनको खुश किया। उनकी थकावट जब उतर गई ना सारी थकन, तो फिर पूछती हैं अगर आपको कोई चीज़ बतौर अमानत दे और फिर वो अपनी अमानत वापस ले ले तो फिर आप आगे से क्या करेंगे? उन्होंने कहा भाई जब चीज़ थी ही अमानत, तो जिसकी अमानत है वो जब वापस मांगेगा तो मैं कौन होता हूँ, मैं तो दे दूंगा वापस। फिर वो कहती हैं वो जो बेटा अल्लाह ने हमें बतौर अमानत नहीं दिया था, मैंने कहा वो अल्लाह ने हमसे वापस ले लिया है। इतनी सी बात है, ये हम हजरत ना सीख सके ना अपनी बच्चियों को सिखा सके, क्या बोलना है, किधर बोलना है, किधर क्या नहीं बोलना, ये ना हमने खुद सीखा और ना हमने अपनी बच्चियों को सिखाया। अगर खामिन था तो इसके लिए हुक्म था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के लिए बेहतर हूँ। ये आपने भी नहीं सीखा, ये मैंने भी नहीं सीखा, तो फिर क्या है? फिर हजरत कार कार पांडे खड़खड़े देने, कार कार पांडे खड़खड़े देने, एक हफ्ते बाद तलाक, 4 दिन बाद तलाक, महीने बाद तलाक, 6 महीने बाद तलाक, मामूल बन गया लोगों का। वजह दीन नहीं आता, जिंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, पता ही नहीं किसी को। जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं बस, जिधर उसको गुस्साया उसको गुस्साया, सब खत्म कर दिया। दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं, चल ऐसे वो गुस्से चे मैं ठंडा पै जावा, मियाँ नहीं समझने को तैयार, चल भाई सारा दिन भी बेचारी थकी हुई है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, कपड़े धोती है, घर साफ करती है, हज़ार इसको टेंशन नहीं है, चल इस वक्त थोड़ी सी है, मैं ठंडा रह जाऊँ थोड़ा सा ना। जी औरत को इस बात का ख्याल है, बेचारा सारा दिन मजदूरी करके खपया तपया कर आया है, मैं बाद में ये पंडोरा बॉक्स खोलूँगा, जी ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसने ये किया, उसने वैसे किया, वो मुझे ये कह गई। वो बंदा आगे बेचारा सारे दिन का ये सुन सुन के आया होता है, आगे से फिर वो यही वाला खोल देती है, ना उसको समझ आए ना उसको समझ आए। मुझे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अभी बड़ी ज़बरदस्त बात सुनाया करते थे, आपको औरतों में वलिया बड़ी कम मिलेंगी हज़रत जी, अल्लाह ये भी एक मसला है हज़रत जी, क्योंकि कैमरा लगा था, उन्हें भी गल चुकी जानी है, देखो जी एक ही कहने जी, आपको बड़ी कम मिलेंगी हज़रत जी। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते इस नारोवाल वाली साइड पे ना हमें पता लगा कि दोएं जी वली ने, बाबे होरी ते है नाल, माई होरी भी वलिया ने। हकीम साहब फरमाते हैं कि हम स्पेशल देखने गए कि बाबे होरी ते वली ठीक ने, अम्मा जी वलिया किवें बन गई हैं। वो बाबे होरी ना लोहारा काम करते सन, दातरियां शातरियां लाते सन। अब फरमाते हम जाके बैठ गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, कहते मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तुसी तो चलो वली समझ आ गई ना, माँ होरी वलिया किवें बन गई है? तो फरमाते उन्होंने आगे से कहने लगे लो तुहानू नहीं वहा दिंदे ये वली किवें बनी है। वो बाबा जी ने अपने मखसूस अंदाज में अम्मा जी को कहते हैं भलीए लो के पता नहीं परना कितने वे, जा हजर अंदर वेख लगता कि अंदर ही छड्ड आया। अल्लाह परना बाबे होरां दे मोंढे ते सी। वो अम्मा जी उठियां अंदर गईयां, जाके परना वेख के ना
ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਪਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਹੋ ਬਸ ਉਮਰ ज़्यादा हो गई ना, मैनू नहीं याद रहते। फरमाते हैं हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि मुझे बाबा जी कहने लगे हकीम जी समझ आई जे कि किमें वलिया बन गई है। कहते मैंने अर्ज़ की, फरमाते इन्हू पता पहले भी कि परना मेरे मोढे ते, लेकिन मैं जो आख्या सी कि जा कमरे च वेख के सिर मेरे आखन कर उठ के टुर गई सी। ये इसलिए वली बन गई है, ये इसलिए वलिया बन गई है। पता इसको पहले भी था, ये कपड़ा मेरे मोढे थे, मैं जो आख बैठा था जा अंदर जाके एक बारी वेख गया, इसने मेरी बात का इतना पास इतना लिहाजा। लेकिन आज हजरत आप अगर किसी को ये बात सुनाएंगे तो आगे से जी क्यों करिए, भाई क्यों शौंदा तो मैनू पता नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ करना है। क्यों शौंदा नहीं मैनू पता कोई भी, ਉਹਦੇ ਲਈ करना है। करोगे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ अजर पाओगे हजरत जी, नहीं करोगे तो फिर भी पेश तो दी बारगाह च, उसके लिए करना है हजरत जी। हमने उसके लिए अच्छा बनना है। उसने मुझे हुक्म दिया अपनी बीवी के लिए अच्छा होने का, मैंने उसके लिए अच्छा होना है, उसके लिए उसकी छोटी मोटी बातें इग्नोर करनी है, उसकी तकलीफ को उसकी मुश्किल को। देखो ना दर जी ए सारे जिन्ने तुसी बैठे हो सी सारे मजदूर लोग बैठे ने, एक ही काम है ना दर जी सामने। कोई है दर जी बड़ा को बंदा बैठा होएगा जिसके ज़िम्मे को 2 ड्यूटी होंगी, लेकिन तपे हो ना सारे खोपड़ी तू, वही एक ही काम है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਾਲ ਐਸਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, भाई एक ही की ड्यूटी ना। वो बड़ा होगा जिसके ज़िम्मे को 2 ड्यूटी, लेकिन हजरत जी सारे थके हके पे हैं। लेकिन भाई अपनी बीवी को समझो, वो बेचारी वो है जिसके ज़िम्मे एक नहीं, जिसके ज़िम्मे पता नहीं कितनी ड्यूटी हैं। तेरा घर भी देख रही है, तेरे बच्चे भी देख रही है, तेरे कपड़े भी धो रही है, 3 वक्त का तेरा खाना भी पका रही है, तेरे कपड़े भी इस्त्री कर रही है, तेरे जूते भी पॉलिश कर रही है, तेरे बच्चों को भी तैयार कर रही है, उनको स्कूल भेज भी रही। भाई थोड़ा समझ तू भी उसको। तू एक ड्यूटी करके थका हुआ है, तू कहता मेरी मत बज गई एक ड्यूटी ना, भाई उसको भी तो देख, वो बेचारी कितनी ड्यूटियां कर रही है, उसको भी थोड़ा समझ तू, उसको थोड़ा समझ यार, तू समझ ही नहीं रहा उसको कोई। तू एक ड्यूटी से थका हुआ है, वो बेचारी वो जात है जो पता नहीं कितनी ड्यूटियां कर रही है, तू भी उसके लिए थोड़ा दिल नरम कर। तेरी औलाद पाल रही है, क्या क्या नहीं तेरे लिए कर रही, यही बेटियां भी हैं भाई, उसको देखो वो बेचारा सारा दिन, तुम ये 4 बच्चे हैं सिर्फ तुम्हारे, तुम कह रही हो मनु भौं के रख छड़ देने, वो बेचारा दिन में पता नहीं कितने लोगों को फेस करता है। मालिक की भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है, उसकी भी, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। इसलिए सर जी हमें समझना पड़ेगा, तो ये जिंदगी बार बार तो नहीं मिलनी यार, वो लड़ना है ये बार बार मिलेगी। और मैंने जैसे कहा ना कि अल्लाह के लिए सुनना है, ये बस आखिरी बात। ये हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह जी बीबी साहब सन ना, वो बड़ियां डाडियां सन, अल्लाह रही ना कि कौन डाडा, एक नज़र भर के वेखन ते तोर पुर भुल जन सारे, ये अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं सारा कुछ। चलो वो लिखा कि बड़ी सख्त थी, और हज़रत के लिए भी अक्सर व पेशतर कोड़े कोड़े जुमले बोल जाया करती। वो को बंदा ना हज़रत को मिलन आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, आप तो घर नहीं थे, वो बीबी साहब ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा जी, उन्होंने किमें, कहा जी शेख मैं कहा केड़ा शेख, एवं झूठा शेख, झूठा फिटिया ना कम ना काज, जा एवं टाइम जाया कर कितने आ गया, कोई नहीं शेख शू। वो बड़ा हैरान हो गया, चंगी गल। वो लिखा जब थोड़ा आगे गया ना तो हज़रत जंगल से तशरीफ़ ला रहे थे इस साल में कि आपने लकड़ियाँ काट के ना तो शेर की पीठ पे रखी हुई थी, वो शेर हज़रत का बोझ उठा के चल रहा था। वो बड़ा हैरान, उन्हें क्या वो कार की सी, वो कहती है केड़ा शेख, वो कहती है केड़ा शेख, एवं तू टाइम ज़ाया करना आ गया। इधर हज़रत के तसर्रुफ़ का ये आलम है, हज़रत के रोब और दबदबे का ये आलम है कि शेर हज़रत का बोझ उठा के चल रहा है। उसने की थी हज़रत तो कार की सी ते की सी, फरमाया यार अल्लाह वास्ते उदियां मैं सुन लैना वा तो फिर अल्लाह के हुक्म नाल मेरियां सुन लैंदा है। अल्लाह के लिए करना पुत्र, अल्लाह के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करो, मोहब्बत करो एक दूसरे से, और इल्म सीखो, और इसमें फ़र्क करो कि कौन सी बात शैतान की तरफ से आई है और कौन सी बात रहमान की तरफ से आई है। अमीना जी जो बात दिल में आई बस उस पर चलो, इसको तोलो कुरान हदीस, ये वज़न पे उसका वज़न करो। ये बात